Karalo sa plano mi nga amo ning arsahon Lods. What? Ako mo kuno ning kwarta kod. Ano mo masa? Taman. Inuktok man ka dia. Sino na to kung saan na to ni pagkuan? Dili ko pikas ligid ko. Dia ka? Diya ko. Ikaw kin dito ka sa ano, katong bakit. Ay, bakit? Dito ka. Bakit? Ah, dinig kayo mo to, ton. Ha? Dito ka to nga, kin bakit? Ako dia dayon. Sige. Gigi. Ano? Sige. Mayap. Sige. Dinig ko ah. Oh. Sige. Kin dito ya papa. Besar. Mapriso ka. Sige. Iuna ka Okay. saya. One. Iuna ka saya ton. Ay. Oh. Iuna ka saya ba? Ya. Sige. Sige na, natarog na. Di ko na. Natarog na. Kawan. Oh. Wa na, nabuang na. Oh. Sige. Dira. Oh, mana? Okay. Dira butang. Sige, kaon rin kulang ani, kaon ra. Sige na mong baklay, mo kabuhi na ni. Hehehehe